مرحبا بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لإذاعة ميدينا اف ام في برنامجكم جاليتنا مباشرة من أميان. هذه المدينة الجميلة واللي زادها جمال هي التواجد ديال ثلة من الفاعلين والفاعلات المجتمع المدني واللي فعلا النتائج ديالهم كانت مشرفة لا في إطار العلاقات ما بين المغرب والعلاقات الداخلية هنا في أميان. هذا اللي خلى البرنامج يتنقل لهذه المدينة باش يوقف على التجارب وكذلك الكفاءات المغربية اللي كتواجد هنايا. أكيد بأنه الدور المهم لهذه الكفاءات المغربية وينعكس حتما على الدبلوماسية الموازية ما بين الدولتين الرسميتين فرنسا والمغرب، وكذلك العلاقات اللي نسجوها العلاقات الودية والطيبة اللي تنزلت مع النسيج المجتمع الفرنسي. وللحديث أكثر على هذا الموضوع نستضيف لكم أعزائي المستمعين كل من السيد بوجمعة السيد من صلاح الدين منوزي رئيس جمعية الضفتين، كذلك غادي يكون حاضر معنا السي بوجمعة بورزمان اللي هو كذلك مستشار جماعي، ومن سيتكلم على الجانب الفرنسي نستضيف لكم السيدة لوي فاليري. بونجور et bonsoir Valérie. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de l'émission Jaliyetouna, c'est-à-dire on parle des Marocains du monde, des compétences du monde. On est en train de partager leur expérience et savoir-faire avec l'opinion publique ainsi que les auditeurs et auditrices marocaines via les ondes de radio Médina FM. Alors, Madame Valérie, vous avez certainement beaucoup de choses à dire dans le cadre de la coopération entre la France et le Maroc, surtout dans le tissu associatif que maintenant il est vraiment très présent dans les actions sociales et économiques, soit ici en France, notamment au Maroc, et vous avez certainement réalisé certaines actions qui ont fait le bonheur des autres. L'autre, c'est-à-dire ça peut être au Maroc que ça pourrait être dans d'autres pays. Alors, Madame Loyer Valérie, exactement, on veut savoir quelles sont les actions que vous avez menées entre nos deux pays. Donc voilà, je suis secrétaire départementale jusqu'à novembre 2017 dans le Pas-de-Calais et je suis après élue au niveau de Lille. Donc les actions que j'ai menées avec le Maroc, ce sont surtout, on a été amené à défendre les droits des enfants et ce projet a été émergé parce que j'ai rencontré une Marocaine qui était issue d'un village. Donc ça c'est la naissance de l'idée. Oui, la naissance de l'idée. Elle m'a parlé de Souk Lakmis d'Adès, où les besoins étaient très forts et l'accès déjà à l'école était difficile et où le besoin se faisait ressentir au niveau des livres, de la culture. Donc moi mon action, en fait je m'occupais initialement, c'était les enfants de Copains du Monde. Qu'est-ce que c'est les enfants Copains du Monde? Ce sont des enfants qui sont auteurs et acteurs de solidarité. Donc je travaillais avec en fait des groupes d'enfants où on se regroupait dans une commission, mais aussi également j'ai en fait mené des projets dans les écoles pour expliquer voilà, à travers des photos, à travers des vidéos, ce qu'est la situation du Maroc. Voilà, pour expliquer aux enfants qu'aller à l'école, c'était parfois 10 km en vélo, où la culture n'était pas accessible comme ici. Donc voilà, ils ont décidé en fait, soit par des billets de tombola, soit des cartes de vœux qu'ils ont vendues. En fait, on a pu récolter des fonds et on a donc, avec ces fonds, on a réalisé une médiathèque. Donc une médiathèque, c'est voilà, une bibliothèque, une salle d'ordinateur et puis aussi une salle de jeu, ludothèque. Très voilà. bien. Et on les a aussi également fait venir 5 fois en France. Les échanges, donc ils sont venus dans le nord de la France à Gravelines et à Amiens aussi. سي المنوزي بغينا نعرفوا من هو المنوزي ومن أين ينحدر ونعرفوا كذلك المسار ديالكم. تفضلوا. شكرا أولا الفريق ديال إذاعة ميدينا اف ام الحضور ديالهم معنا. صلاح الدين المنوزي منحدر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من المدينة القديمة.
بديت دراستي ابتدائيه والثانويه والجامعيه في المغرب، وكملتها في فرنسا. انا حاصل على شهاده الدكتوراه من جامعه السوربون، وحاليا كنشتغل كمدير ديال مركز ديال التكوين المهني على المستوى المدني والجمعوي. انا رئيس ديال جمعيه الضفتين. هذا الاطار الجميل اللي خلقت واحد المجموعه ديال الفعاليات في 2007، لان هذا العام حنا كنحتفلوا بالذكرى العاشره ديال التاسيس. خلقناه من اجل دعم مغاربه العالم اولا هنا، وكذلك دعمهم هناك. ملي كنقول دعم هنا وهناك، لان حددنا واحد 3 ديال المحاور ديال الاشتغال. المحور الاول هو المواطنه هنا وهناك، لان كنعتبر بان المغاربه هنا كيخص باعتبار اقامتهم اللي مابقاتش اقامه مؤقته. وهذا ملي كنقول اقامه مؤقته، لان كيف ما كان الحال التشكيله او التطور ديال الهجره تغير من هجره مؤقته الى هجره دائمه قاره. وهذه الهجره بالتالي فخصها تساهم في الحياه العامه السياسيه والثقافيه والاجتماعيه بيان سور ديال البلد، ما غاش نقول ديال البلد المضيف، بكثر بلد الاقامه. وكذلك هناك، لان على كل المغاربه اللي هنا ما قطعوش العلاقه ديالهم مع البلد ديالهم، وهم باستمرار في علاقه دائمه. والحمد لله نقول انه كاين وقع واحد النوع ديال التطور على مستوى المغرب، اللي جعل ان الدستور ديال 2011 اعترف لهم بواحد المطلب اللي هو اساسي ديال حقوق المواطنه هناك. نعم. فبالتالي الدور ديال الجمعيه من خلال هذا المحور هذا هو كذلك العمل على ترسيخ هذا المبدا ديال المواطن هناك. المحور الثاني كتشتغل عليه الجمعيه هو لا سوليداريتي انتر السودان، وبالاساس على الذاكره. نعم. كنعتبروا على الجيل الاول هو الجيل اللي عانى وكيعاني مازال واحد الحيف، واللي احنا دورنا كطاقات وكفعاليات وكاطور الاعتراف ردوا له اعتبار. وكنعتبروا على ان هذا الجيل هذا عنده كثير ما يقدم، اي الجيل الاول كثير ما يقدم الاجيال الجديده اللي كتعاني من واحد الطفل على مستوى الهويه، وكتطرح مجموعه ديال التساؤلات اللي كيمكن كنلقاو الاجابه من خلال التجربه ديال الجيل الاول. هذا المحور الثاني. المحور الثالث هو التعاون، لان كنعتقدوا على انه ملي كنقولوا عندنا الارتباط مع البدل، ولكن كذلك الارتباط من خلال العطاء. فكنحاولوا احنا من خلال التنميه المحليه احنا نقدموا يمكن القليل، ولكن كنعتبروه الكثير. فهذا اللي كيجعل اننا كنشتغلوا واحد المجموعه ديال المشاريع التنمويه في البلد. اكيد، لان الانسان هو السونتر ديال الاهتمام ديالنا. فكيف قلتي على ان كاين واحد التاريخ مشترك، وحنا من هذا التاريخ المشترك كنحاولوا نبرزوا او نثيروا الجوانب الايجابيه اللي يمكن تمكننا اننا نخلقوا علاقات ما بين الضيفات، تكون علاقات مبنيه على الاحترام، وكذلك على التعاون المشترك. فمن خلال الانشطه المختلفه، الانشطه اللي كنقوموا بها لا على مستوى الذاكره ولا على مستوى البرامج التنمويه المحليه، غايتها هي تقويه العلاقات هذه. لان كنعتبروا اننا كنعيشوا في واحد العالم من الضريب، عالم اللي حايطه به واحد المجموعه ديال التحديات. اللي دورنا احنا اساسي هو انه نجعلوا مكانتنا او قوتنا في ديك الحموله التاريخيه بايجابياتها. اذا بغينا نتعرفوا كذلك على السي بوجمعه، منين بدينا، من اين نهاجر، شويه تعرفوا عليك. انا بوجمعه من بوعرفه. نعم. من قبيله بنيكيل. مزيان، بنيكيل اذا كتسمعوا به. الله يعطيك. ودونك عضو في لي دو ريف، ودرت لي زيتيد سوبيريور، زدت بزاف لي ديبلوم، لخاطر كان داك الوقت واخا تكمل لي ديبلوم ديالك ما عندكش الضروره باش تخدم هنايا في فرنسا. وباش تدخل المغرب كانت داك الوقت كانت مشاكل سياسيه. نعم. والظروف ما ساعدتش باش نرجعوا نخدموا في البلاد. ومن بعد درت الفامي ودرت ترويثيم سيكل بامال دو دومين، واستقرت ودرت جديات. برك الهدف عنده 24 سنه وكلهم خدامين. الله يخليهم لك. Depuis 2008, je suis conseiller municipal pour un village à 15 km على Amiens. اسمه la Chaussée-Tirancourt. Très bien. هذاك الفيلاج هذه depuis واحد 4 ou 5 ans chaque fois كيجي واحد الجيل اللي كيجي واحد ليكسبوزيسيون
c'est un peintre qui retrace la peinture de Benigui, la vie de nomade de Benigui. راكم نجم تعرفوه. لا ضروري. اسمه الخضر حمزاوي. نعم. راه كيجي بداك لافوار ديكسبوزيسيون في لافوار دو مكناس. Le Siam. Siam. Oui. Salon international de l'agriculture marocaine. نعم. Il est très connu, donc il a fait deux expositions à la famille dans le cadre de l'activité de livre. Aussi deux fois qu'il me chie ou de l'école de la chanson de recours, qu'il y a un atelier de peinture ou de dessin. Ou le dernier, il y a un atelier. À l'école, il a divisé les enfants en 4 groupes, où chacun a un thème, solidarité, l'écologie. وخرج واحد ليكارت بوستال دوماج ما جبتوش معايا وريغروبي هذوك ليكارت بوستال سو فورم دو ديسان سو فورم دو كارت بوستال. Très bien. Et l'école, franchement, les enfants, ils étaient vraiment très braves. Et en même temps, on a projeté un film sur la vie des nomades, les Benigui. Oui. Donc voilà, c'est l'occasion de... Et depuis le temps, donc moi je suis président d'une association, bien sûr c'est pas dans ce cadre-là, mais je fais toujours partie de rue parce que j'ai parlé les premiers, la première édition, on a مشيت جبت ناس الغيوان من باريس باش يجيو يديروا واحد الكونسير اللي فات. مزيان. Donc je parle de ça parce que avec la région, la première difficulté de Benguir, c'est une région vraiment, c'est la région la plus sous-développée de Maroc. Donc moi, en tant que descendant de la enfant de cette tribu, parce que moi je n'étais pas à l'école avant 7 ans, je ne connaissais pas la ville. Jusqu'à un jour, ils m'ont dit, tiens, après l'indépendance, il paraît qu'il faut aller à l'école. Donc ils m'ont ramené de la tente au village. Et depuis le temps, je n'ai jamais quitté l'école. Alors, je m'appelle Mohamed Benjelloul, je suis natif de 1947. Je suis en France depuis 1975. Je suis arrivé en France, j'ai fait mes études et je suis devenu professeur de mathématiques. Excellent. J'ai assisté à la création de notre association Les Deux Rives et évidemment je suis un membre actif parmi tous mes autres camarades. Disons que familialement parlant, tout s'est bien passé jusqu'à maintenant, et c'est un bonheur. Et c'est aussi un bonheur parce que j'ai été professeur de mathématiques et malgré les difficultés, j'ai réussi à inculquer un petit peu de mon éducation marocaine facile à nos petits élèves français. C'est un retour vers le XVe siècle, après ce qui s'est passé lors du mariage d'Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, et c'est comme ça que je le conçois, lorsqu'on a expulsé les non-catholiques de l'Espagne. Et ma famille, elle vient de là. Et naturellement, ceci étant par des petits cercles au travers de mes élèves français et d'origine marocaine, il y avait une compassion, une intégration totale dans l'histoire. L'histoire de notre pays est grande, elle est énorme, mais elle n'est malheureusement pas valorisée ici en France. L'histoire de la France est grandiose. Je rappelle que j'ai la double nationalité et je suis fier de ma nationalité marocaine et je suis fier aussi de ma nationalité française. L'expérience qui est la mienne a démontré que nous autres Marocains, nous arrivons à nous intégrer quel que soit le domaine, à condition d'avoir l'esprit bien ouvert et à condition de bien réfléchir aux situations, quelles qu'elles soient.
je veux dire, intellectuelle, sociale, politique. Personnellement, je me suis impliqué dans mon travail de prof et impliqué également dans mon travail associatif. أولاً كنشكركم ونشكر البرنامج على هذه الاستضافة والاهتمام بالجالية وإعطائها الكلمة اللي تعبر عن موقعها وعن نشاطها في خارج الوطن وداخل الوطن. كيف ما قلتم أنا اسمي سورة داغاس، مقيمة بمدينة أميان لمدة أكثر من 40 سنة، متزوجة، أم 4 أطفال. منذ إقامتي هنا بالديار الفرنسية وبالخصوص مدينة أميان، وأنا كنشتغل كفاعلة جمعوية ومنفعلة جمعوية ومساعدة المهاجرين وبالأخص المهاجرات منذ الوصول ديالهم للتجمع العائلي هنا مدينة أميان في سنوات السبعينات. كنت كنرافقهم وكنترجم عليهم وكنعلمهم الفرنسية، ومن ثم دخلت في الجمعيات اللي تعلم الفرنسية للأجانب على العموم والمغاربة على الخصوص. ومن بعد في 1992 طلبت مني البلدية ديال أميان باش نكون وسيط إداري، لأن كان عندي دراية بالإدارة وبالساكنة ومشاكل الساكنة وبالاهتمامات ديالهم، وقبلت هاد المهمة وصبحت موظفة لدى البلدية ديال أميان حتى كنقرب الإدارة من المواطن. والعمل ديالي هو أني كنستقبل جميع الساكنة الفرنسيين منهم والأجانب، ومن الأجانب جل الساكنة ديال هذا الحي مغاربة أو مغاربيين، وطبعا كاين لاجئين سياسيين كتار، وبما ان كنتكلم بالعربيه هذا كيسهل لي المأموريه، لان التواصل باللغه الام والمواطن اللي كيحس براسو بانه مفهوم وكيفهم الخطاب كيكون قضاء الغرض سهل، وهذا من المهمات ديالي. هذا العمل ديالي، لان اي مواطن ما لقاش الحل في شي اداره كيف ما كانت كيلتجأ ليه وكيخرج بالنتيجه، ولو تكون سلبيه خصو يعرف علاش سلبيه. لان كل مواطن الا ما عطيتيش الوثائق الكامله ما يمكنش تاخذ الحق ديالك، وباش تاخذ الحق ديالك خصك كاين لي دوفوار الحقوق والواجبات. كاينه الحقوق والواجبات وهذه بزاف كينساوها، لان بعض الناس ملي كيجي من دول غير ديمقراطيه واللي فيها غير القمع كيسحب لهم كاين غير الحقوق وما كاينش الواجبات. كتقلب المفاهيم. ولهذا دائما عندنا واحد الدور تربوي اللي خصنا ننبهوا الناس، لان الا عندهم حقوق عندهم حتى الواجبات. Je tiens d'abord à remercier M. Bakhdar et Mademoiselle Raja d'être présents avec nous. Donc Bakhdar et Raja représentent Radio Médina FM. Ils sont venus spécialement du Maroc pour faire un reportage sur la ville d'Amiens, sur les Marocains du monde d'Amiens, également pour voir un peu ce qu'on fait.